دنیا کا سپر پاور چائنا ہے. یہاں پر اگر آپ مسلمان ہیں تو ایک بہت بڑے مجرم ہیں. China has banned Muslim. China has banned Muslim. China continues to erase Islam. جی ہاں بالکل آپ نے ٹھیک سنا. سن 2020 کی ہیومن رائٹس کی رپورٹس کے اندر چین کے حراستی کیمپوں کے اندر 10 سے 15 لاکھ مسلمان صرف اس وجہ سے قید ہیں کہ وہ اللہ کو ایک کہتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول کہتے ہیں. جی ہاں دوستو، یہ کوئی من گڑت کہانی نہیں بلکہ ایک تلخ حقیقت ہے. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ چین کے اندر اسلام کب اور کیسے پہنچا؟ چلیے وقت کے پہیے کو ذرا الٹا گھماتے ہیں اور چلتے ہیں سن 23 ہجری میں. یہ دور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے. انہوں نے اسلام کو دور دراز کے علاقوں تک پہنچانے کا عزم کر رکھا ہے. مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اسلام کے جھنڈے کو رومی سلطنت، عراق، مصر، شام اور فلسطین تک گاڑ دیا. لیکن ابھی ایک سرزمین باقی ہے، ایک ایسی سلطنت جو تہذیب اور تجارت میں کافی مشہور تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو 6 سال مکمل ہو چکے. مدینہ منورہ میں بیٹھے حضرت عثمان غنی نے صحابہ کرام اور مشیروں کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا کہ صحابہ کرام کے قافلے کو ایک ایسی جگہ تبلیغ کے لیے بھیجا جائے جو ایک عظیم تجارتی اور تہذیبی مرکز ہو، جس کا نام تھا دا گریٹ چین. چین اس وقت تانگ خاندان کی زیر حکمرانی تھا جس کا دارالحکومت چانگن تھا. یہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا جس کی آبادی 1 ملین کے قریب، جو اس وقت مشرق میں آبادی اور سلطنت کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا. شہر میں سنگ مرمر سے بنے محلات، پھولوں سے بھرے باغات، فن اور ثقافت کی جھلک ہر طرف نمایاں تھی. وہاں ریشم، بارود، کاغذ، چینی کے برتن اور بہت ساری چیزیں مشہور تھیں جو بعد میں آہستہ آہستہ ساری دنیا میں پھیل گئیں. اسلام سے قبل چین کے اندر مختلف مذہب موجود تھے. نمبر 1 بدھ مت. بدھ مت چین کے اندر پھیل چکا تھا جو شہنشاہوں کی سربراہی کے اندر عروج پر تھا. یہ ہندوستان سے آیا تھا اور چینیوں نے اسے اپنی ثقافت کا حصہ بنا لیا. چانگن میں بدھ مت کے عظیم مندر موجود تھے جن میں ہزاروں راہب رہتے تھے. نمبر 2 تاؤ مت. تاؤ مت چین کا اپنا قدیمی مذہب تھا جو روحانی قدرتی طاقتوں پر یقین رکھتا تھا. اس مذہب کے ماننے والے یوگا اور قدرتی علاج پر یقین رکھتے تھے. تاؤ مت کے مندر اور راہب بھی چینی شہنشاہوں کے دربار کے اندر کافی اہمیت رکھتے تھے اور چینی شہنشاہوں کو یقین تھا کہ تاؤ مت کے راہب قدرتی طاقت، آسمانی علامات اور زندگی کے رازوں کو سمجھتے ہیں. یہ روحانی مشیر، جادوگر، حکیم اور نجومی بھی سمجھے جاتے تھے. اس کے علاوہ بھی کافی مذہب موجود تھے جیسے شامانی، زرتشتی اور عیسائیت وغیرہ. یہ دور چین کا بہت سنہری دور تھا کیونکہ یہاں پر معیشت، تجارت اور ثقافت بہت تیزی سے ترقی کر رہی تھی. But let's go back. According to ChatGPT, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاص صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھ 15 صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ وہ چین میں جائیں اور اسلام کی تبلیغ کریں. مدینہ سے چین کا سفر 7000 سے لے کر 8000 کلومیٹر کا لمبا فاصلہ تھا جو طویل اور بہت مشکل تھا. لہٰذا صحابہ کرام نے ضرورت زندگی کا سامان جس میں خشک گوشت، خشک کھجوریں، پنیر، روٹی، پانی کے مشکیزیں اور کپڑے وغیرہ تیار کیے اور بہت ہی اہم چینی حکمرانوں کے لیے خطوط اور تحائف وغیرہ تیار کیے گئے. اس کے بعد صحابہ کرام اپنی سواریوں، اونٹ اور گھوڑوں کے اوپر تیار ہو کر اللہ کے دین کے لیے نکل پڑے. یہ سفر جس کو مکمل کرنے میں 1 یا 2 سال کا وقت درکار تھا. یہ قافلہ مدینہ سے کوفہ سے بصرہ کی طرف سے ہوتا ہوا ایران کے شہر خراسان میں داخل ہوا. خراسان جو موجودہ ایران، افغانستان اور ترکمانستان کا حصہ تھا. خراسان سے نیشاپور سے مرو اور آخر 1 سال بعد سمرقند میں پہنچا. سمرقند اس وقت ایک بڑا تجارتی اور علمی مرکز تھا. وہاں پر قیام کرنا ممکن تھا. وہاں قافلہ تقریباً 3 دن رکا. آرام کے بعد قافلے نے اپنی اگلی تیاری مکمل کی اور سمرقند سے قافلہ خجنت سے فرغانہ سے اوش پہنچا. آہستہ آہستہ یہ سفر مشکل ہوتا جا رہا تھا. برفیلے پہاڑ، سرد ہوائیں، پتھریلے درے، مگر یہ قافلہ وہ تھا جو بدر، احد اور خندق کی جنگیں دیکھ چکا تھا. یہاں پر قافلے کو مشکلات نے آزمایا مگر ایمان کے قافلے کو کوئی روک نہیں سکتا تھا. آخر قافلہ کاشر پہنچا جو شاہراہ ریشم جو اس وقت چین اور دیگر دنیا کے لیے ایک اہم تجارتی ذریعہ تھی.
का तजारती हब था। यहाँ क़याम इस्लामी काफ़िले के लिए एक अहम मरहला था, क्योंकि ये चीन का पहला दरवाज़ा था। यही वो मकाम था जहाँ पर इस्लाम पहला कदम चीन की सरहद पर रखता है। इस्लामी रवायात में इसका जिक्र नहीं, मगर मोरखीन बताते हैं कि यहाँ पर काफ़िले ने 10 से 15 दिन क़याम किया। इतने क़याम की वजह चीन का दाखिली दरवाज़ा होना, आराम करना, ज़बान को समझना और हुक्मरान से अगले सफ़र की इजाज़त लेना और साथ साथ दीन इस्लाम की तबलीग करना भी होता था। चीन के छोटे बड़े शहरों से होता हुआ यह काफ़िला आखिर चीन के दारुल हुकूमत चांगिन, जो कि मौजूदा शयान है, पहुंचा तो उनका इस्तकबाल चीनी बादशाह के दरबार के हकाम ने की। हकाम ने काफिले को बादशाह के शाही दरबार में पेश किया। इतने बड़े बादशाह के दरबार में अल्लाह के मुजाहिद ने अल्लाह की तौहीद बयान की। बादशाह ने अल्लाह की तौहीद को एहतराम से सुना और काफिले को मुस्तकिल रहायशें मुहैया की। जहां सहाबा कराम ने चीन का तजारती मरकज होने की वजह से तजारतें की। सहाबा कराम ने वहां रेशम का, मसाला जात का, चमड़े की मसनूआत का, इत्तर की तजारत की। तजारत के साथ साथ सहाबा कराम ने दीन इस्लाम की तबलीग का काम भी जारी रखा। सहाबा कराम को चीन में गए अभी कुछ अरसा ही हुआ था, तो वहाँ की मकामी औरतों से सहाबा कराम ने शादी की। इन शादियों के नतीजे में ही चीन की पहली नस्ल मुस्लिम वजूद में आई, जिन्हें बाद में हुई मुसलमान कहा जाने लगा। ये नस्ल आज भी चीन के अंदर मौजूद है। मुसलमानों ने इस्लाम की पहली मस्जिद चीन के शहर चवांचू में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से बनाई, जिसे हुई शंग के नाम से पुकारा जाता है, जो आज भी चीन के अंदर मौजूद है। इसके बाद मुसलमानों ने अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात सिखाई। इसी तरह नस्ल दर नस्ल इस्लाम चीन के अंदर फैलता गया। हज़ारों से फिर लाखों, लाखों से फिर करोड़ की शक्ल में आ गया। चीन में इस्लाम का आगाज़ बड़ी मोहब्बत के साथ हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता जैसे मुसलमानों की तादाद बढ़ती गई, चीन के अंदर मुसलमानों के बहुत बड़े बड़े कबाइल बन गए, जिनमें 2 कबाइल बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। एक का नाम है हुई कबीला और दूसरे का नाम है अगोर कबीला। हुई कबीला ये चीनी ज़बान बोलते हैं और चीनी सकाफत के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं। ज़्यादातर चीनी लिबास पहनते हैं और खाने में हलाल चीनी खानों को तरजीह देते हैं। सेकंड, अगोर कबीला। ये कबीला तुर्की अल नस्ल अगूर ज़बान बोलते हैं, जो चीनी ज़बान से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इनकी सकाफत हुई कबीले से मुख्तलिफ बल्कि तुर्क कबाइल से मिलती जुलती है। इनके खाने भी तुर्क कबाइल से काफ़ी मिलते जुलते हैं। वक़्त के साथ साथ मुसलमानों की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती गई। इसी तरह वक़्त के साथ साथ मुसलमानों को बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम का सामना करना पड़ा। सन 1862 से 1877 में चीन में बड़े पैमाने पर इस्लाम मुखालफ कार्रवाइयाँ, जिसमें बड़े पैमाने पर मसाजिद को तोड़ा गया और जलाया गया। इसके साथ काफ़ी तादाद में मुसलमानों की बस्तियां जलाई गईं, जिनमें हज़ारों मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया और बच जाने वाले मुसलमानों को कैदी बना दिया गया या फिर उनको जिला वतन कर दिया गया। सन 1966 से सन 1976 के 10 साल चीन में मुसलमानों के लिए एक आजमाइश से कम न थे, जिसमें हज़ारों मसाजिद को बंद या तबाह कर दिया गया। मुसलमानों के दीनी तालीम पर पाबंदियां आयद की गईं। चीन ने ये तमाम मामलात दुनिया से छुपाए रखे, जिसका सरकारी तौर पर किसी भी तरह का कोई डाटा मौजूद ना है, और मुसलमानों पर हुकूमती सतह पर एक कड़ी नज़र रखने का तरीकाकार भी बनाया गया। सन 2014 में चीनी हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम के नाम पर अगैर मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया। इस्लामी शरीयत पर पाबंदियां बढ़ा दी, जैसे कि रोज़ा रखना, दाढ़ी रखना, नमाज पढ़ना और इस्लामी लिबास पहनना, जिसमें हज़ारों मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया और इंतहा पसंद कहकर जेलों में बंद कर दिया गया। सन 2017 में चीनी हुकूमत ने री एजुकेशन कैंप के नाम पर हरासती मराकज़ बनाना शुरू किया, जहाँ अगैर और दीगर मुसलमानों को कैद में रखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 से 15 लाख मुसलमानों को इन कैंपों में जबरन डाल दिया गया और मुसलमानों को इस्लाम छोड़ने पर मजबूर किया गया। कुरान और नमाज पढ़ने पर सख्त सजाएं दी गईं। एंड नॉट ओनली दैट, मुसलमानों की खवातीन को बांझ बनाने के अमल से गुजारा गया, ताकि मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी को रोका जा सके। सन 2019 में ये जुल्म सितम अपने अरूज को पहुंच गए। मर्दों को कैद करके इनके घरों के अंदर इनकी बीवियों के साथ
चीनी एजेंट्स को ठहराया गया ताकि इन्हें कम्युनिस्ट नज़रिए पर मजबूर किया जा सके। 2019 में अक़वाम मुत्तहिदा, इंसानी हकूक़ की तंजीमों और सहाफ़ियों ने चीन में जारी नस्ल कशी के सबूत दुनिया के सामने पेश किए। 21 सितंबर 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक आज भी 10 से 15 लाख के करीब मुसलमान चीनी कैद में मौजूद हैं, जो आज भी चीनी हुकूमत का जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि वो अल्लाह को एक और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी रसूल मानते हैं और दीन इस्लाम की तबलीग पर चलते हैं। ये तारीख के वो दर्दनाक लम्हात हैं कि चीन में इस्लाम की आमद खुशी के साथ हुई, लेकिन आज चीन के अंदर लाखों मुसलमान चीनी रियासती हुकूमती कैंपों का जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रहे हैं। क्या इस्लाम ख़त्म हुआ? आज भी चीन के अंदर करोड़ों मुसलमान मौजूद हैं जो इसी दीन के ऊपर कायम है। ये वही दीन है जिसे हज़रत साद बिन नबी वकास ने अपने सहाबा कराम के साथ आकर चीन के अंदर मोहब्बत के साथ जिसके गुलदस्ते लगाए थे, लेकिन आज चीन के अंदर मुसलमान चीनी रियासती कैंपों के जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रहे हैं। ये था चीन के अंदर इस्लाम की हिस्ट्री।